अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तदब्बुर कुरान के ताल्लुक़ से दूसरा हिस्सा लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जब मर्द रोते हैं कि 11वीं किस्त हमारी ये चल रही है, आप सब आखिर तक समाअत फरमाकर हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँगे और सदक़ा जारिया में हिस्सा लेंगे। जब इंसान कुरान पाक के अंदर गौर व फ़िक्र करता है और उसमें तदब्बुर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से उसके ऊपर अपने रहमतों को नाज़िल फरमाता है और अपने सुकूनत को नाज़िल फरमाता है, उस बारे में हम सहाबाए किराम के क्या अमाल रहे हैं और औलिया अल्लाह के और बुज़ुर्गान दीन के क्या अमाल रहे हैं, उन सब को देखेंगे। जब वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, नमाज़ों में हो या बगैर गैर नमाज में हो, जब वो तिलावत कर रहे होते थे तो उनका क्या रद्द अमल हुआ करता था, उन सब चीज़ों का ज़िक्र आज हम फिर करने जा रहे हैं। मसरूक़ रिवायत करते हैं कि मुझसे मक्का मुअज़्ज़मा के एक शख्स ने कहा, यहाँ तुम्हारे भाई आए हुए हैं जिनका नाम तमीम दारी है, वो रात भर यहाँ ठहरे और तुलुए सुबह तक तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे और इसमें ये आयत बार बार पढ़ते जाते थे, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं ये गुमान करते हैं कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमाल किए? और हम में से कौन है जो बुरे अमाल नहीं करता है और गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता है, जिन्हें बदबख्ती और जहालत और ममनू चीज़ों पर आमादा उनके नफ्स नहीं करती और शैतान उसे मामूली नेकियों के धोखे में डालकर बड़ी बड़ी ख़ताओं में उलझा देता है। हम असलाफ़ के वाक़यात से गाफ़िल होते हैं और जो नेकियां करने के बावजूद अपने रब के सामने तवाज़ु इनकिसारी ज़ाहिर करते थे ताकि वो उनकी नेकियां कोताही की वजह से रद्द न कर दी जाए बल्कि उन्हें कबूल कर ले, उसके साथ भी वो गमगीन रहते थे और ये गम आंसुओं का समंदर बनकर उनकी आंखों में दबा रहता था। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अमल ये हुआ करता था कि वो बहुत छोटी-छोटी गुनाहों पर भी बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हुआ करते थे। आज बड़े-बड़े गुनाह करके हम उस पर अफ़सोस भी नहीं करते हैं, उसको गुनाह भी नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि उनको फ़ख्र की अलामत समझते हैं। ऐसे-ऐसे गुनाह हैं जिनको सहाबाए किराम ने हलाकत कर देने वाली चीज़ तसव्वुर कर लिया था, चाहे नमाज के ताल्लुक़ से हो या नमाज के छूट जाने के ताल्लुक़ से हो या किसी और गुनाह के इर्तिकाब करने के ताल्लुक़ से हो। तो सहाबाए किराम और औलिया अल्लाह और साबिक़ीन जो गुज़र चुके हैं, उन लोगों का अमल ऐसा रहा है कि वो कुरान पाक की तिलावत करते थे और उसमें गौर व फ़िक्र करके रोते जाते थे। बसा औक़ात उनमें से कोई खुद को नहीं रोक पाता तो आँसुओं का दरिया रवां हो जाया करता था। मोहम्मद बिन मुनकदिर बड़े क़ुर्रा में से हैं थे, वो हदीस पढ़ते थे तो खुद को रोने से नहीं रोक पाते थे। उनके बारे में आता है कि जब वो रात को नमाज़ पढ़ रहे थे कि खड़े-खड़े रोने लगे और इतना रोए कि अहल व अयाल बेचैन हो गए। जब घर वालों ने पूछना चाहा तो कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मज़ीद रोने लगे। घर वालों ने अबू हाज़िम को बुलवाया, जब वो आए तो पूछने लगे किस चीज़ ने रुलाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक आयत आ गई थी। पूछा वो कौन-सी आयत है? तो उन्होंने कहा है कि उनके सामने, जिसका तर्जुमा ये है, उनके सामने जब अल्लाह की तरफ से वो ज़ाहिर होगा जिसका वहम व गुमान भी उन्होंने नहीं किया होगा। ये सुनकर अबू हाज़िम भी रोने लगे और दोनों मिलकर खूब रोए। ये उनके जो करीबी थे उनको बुलाया गया ताकि वो उनकी हौसला अफ़ज़ाई करे, लेकिन ये एक ऐसी उख़ुव्वत है जिसमें तदब्बुर कुरान के ताल्लुक़ से दोनों के ऊपर ये आयत इस कदर असरअंदाज़ हुई कि दोनों मिलकर रोने लगे और दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे गिरफ़्तारी में। गोया कि ये ताल्लुक़ जो है अल्लाह के बंधन से बंधी हुई थी और ये राह आखिरत में दिलों के गरमाने में एक दूसरे का ताउन करते थे। ये वो लोग थे जिनकी मिसाल बाद में आने वाले लोगों में याद रहे, जिनके कुरान हलक़ से नीचे नहीं उतरता है। हलक़ से नीचे नहीं उतरने का मतलब ये है कि कुरान उनके दिल पर असरअंदाज़ नहीं हो पाता है
اور نہ ان کی زندگی میں قرآن کے اصول ضوابط نافذ ہو پاتے ہیں، اور نہ وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ قرآن کے ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ ایک رات کھڑے کھڑے یہ آیت دہراتے جاتے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، نہیں بلکہ انہیں دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے، اور بے شک قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ آپ اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرتے تھے اور بے ساختہ روتے جاتے تھے، اور اس دنیا کے جھمیلوں سے اسی طرح نکل کر دور ہو گئے، اور اس گھڑی کے ہولناکی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔ عبداللہ ابن عبید بن عمیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت کریمہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، جب ان کی تلاوت کرتے تو ابن عمر رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے اشارہ کیا، رہنے دو، تم نے اپنے شیخ کو پریشان کر دیا، یہ آیت تم ان کے سامنے پڑھتے ہو، اور جب وہ سنتے ہیں تو بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تم رہنے دو۔ تو ابن عمر اور ان کے نیک شاگرد امت کے عظیم لوگوں اور ہدایت کا سرچشمہ تھے، انہوں نے صاف و شفاف چشمے سے لے کر بہترین اسوہ محفوظ کر لیا تھا۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ ابن عمر جب یہ آیت پڑھتے تھے، أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے؟ تو بہت روتے تھے جب وہ اس چیز کو تصور کر کے روتے تھے کہ کیا اب بھی ہمارا دل نرم ہو سکا ہے یا نہیں، جس طریقے سے قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حسن بصری کچھ چیزوں کی قسم کھاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے، جن کو مضبوط ایمان والا تلاوت کا گرویدہ ہی کر سکتا ہے، وہ کہتے تھے، اللہ کی قسم، جو شخص بھی قرآن پر ایمان لائے اور اس کی تلاوت کرے، اس کے حزن و ملال میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کی خوشیاں سمٹ جائیں گی، اور گرہ و زاری بڑھ جائے گی، ہنسی کم ہو جائے گی، محنت و مشقت بڑھا دیا جائے گا، اور راحت و فارغ البالی طاق پر رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ ابن عمر کے بعد آنے والوں میں سے علا ابن زیاد بھی ہیں، جن کی روتے روتے بصارت ماند پڑ گئی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قول کو جب ہم غور کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی قرآن کے اوپر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، وہ ہنسنا چھوڑ دے گا، اور وہ دنیا کے فضول کاموں سے بالکل بے بہرا بے خبر ہو جائے گا، اور وہ صرف آخرت کی فکر اور تیاری میں مشغول ہو جائے گا، اور فارغ البالی کو وہ خود کے لیے جو ہے بوجھ سمجھے گا۔